ও মরবাই এনল লাস্ট তো আরকান রোহিঙ্গা সেলিব্রেশন আর্মি জিন নিকে হগদ ভিডিও লামে লাস্ট তো ভিডিও লামে ইবা মজে উস্তাদ হালত সব আর বাই হলি হ আর পুরো রোহিঙ্গা জান বলি হলি হ ইবে কিছু হতা হয়ে দেবা এন গাল ক্যাশ পর্যন্ত তো ওই জায়গা দিন লাহদন হতা হয়ে বুঝছেন মরবাই এন আল্লাহ এইবারে ইয়াকে তাকত দিয়ে সার মতো আরো তাকত দুক যে নিকে খালিদ বিন ওয়ালিদ হদিবা আর ইসলামর সাহাবা একরাম কলর ভিতরে ডর খামান্ডার আসি আল্লাহ এবারে বেশি তাকত সত্যি দিল আল্লাহ আর খালিদ সাফ উস্তাদ খালিদ সাহেব এবারিও ইনদিলা তাকত ওয়ার বানা দুক মরবায়ান ভিডিও ফোনিস ফোনি বাজা হার বাইয়ে শেয়ার করবে ভিডিও বা কেল্লা বলে হলে আর যেন ভারত দেশে রোহিঙ্গা কল গিয়ে তারা লো ঠান্ডা গিয়ে বুঝছে না এই তারা লোগুন একটা গরমা ফোন করিয়ে রে হামাকে শেয়ার করিবে বুঝছে না মরবায়ান শেয়ার বাদে আর पूरा अरकान हीरो मोहतरम जनाब कमांडर सबसे आला कमांडर और उस्ताद खालिद साहब अल्लाह ताला ये तार मेहनत रे कबूल करो और मोहतरम और मुजरिम मजे पता रखी वो और हम यार बेकर ने इत्मीनान हासिल करियो फल यतफद्दल मशकूरा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वजाहिदू फिल्लाहि हक्का जिहादिही हुवा इज्तबाकुम क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन जाहदा गाज़ियन फी सबीलिल्लाह फ़क़द गाज़ा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानाहु व तआलार बेता शुक्रिया हम हतर बर हइले अरकान रोहिंग्या सल्वेशन आर्मी रे अरकान जमीनर भितरे आज्जा आरआर आमिर आबू अम्मार जुनूनी मेहनत द्वारा आरआर आमिर पूरा रोहिंग्या को लेदर और मेहनत द्वारा आज्जा आरा यार बादे आय अरकान जमीना उतरतीन निजा रोहिंग्या को आजादी दे जुलुमतिन नेलिवा लगलियारे अरकानर देशा लगलियारे मेहनत दे कुर्बानी दियारे और शहीद ये दे पाए नकल दीना से तारा शहादत कलोरे अल्लाह ताला ये कबूल करिलो तारे अल्लाह ताला ये आला जन्नत फिरदौस नसीब फरमो आरा पूरा रोहिंग्या कौम में पूरा 40 लाख दुनिया मुझे जहना जागा तासी आरा होना हालो तो मुझे अरकान जमीन मुझे निजा रोहिंग्या को उमर आजादी ला लिया रे शहादत ओ ये इचारा रे होना हालो तो मुझे फराने वाली यू आर इचारा माँ बाप कलोरे आर इचारा दो विंडो कलोरे आरा तुम हर हालो तो मुझे सायर दाहुरी वो आर तारा जाते अल्लाह ताला जाते सफर आता फरमो यार बादे अरकानो जमीनर रोहिंग्यार कौमर आजादी दे देशल लगलियारे जियालर भितरे जेरुन निकी भाई नकल आसे कष्ट मुझे आसे ए तारा ब्रह्मा कलरे आ तारा बोफंडरे सफर आता वो फरमो आ तारा अल्लाह पूरा कौमे आरा दुआ गुरियो तारा दासे मुश्किल दे तो गोली होतो आसान हो जाएगा अल्लाह ताला ये इंशाअल्लाह होना हालो तो मुझे मुश्किल होती है हमेश करना रखी वो अल्लाह ताला जाते आसान कर दी वो इंशाअल्लाह यार बादे आय आर नौजवानों कलर यान अनरा हुनी लो यो अल्हम्दुलिल्लाह अरकान रोहिंग्या सल्वेशन आर्मी नौजवानों कल और अरकान रोहिंग्या सल्वेशन आर्मी स्पेशल फोर्स कल अज्जा अनरा मुंगे पूरा दुनिया मुंगे खाते रहे दे अल्हम्दुलिल्लाह अरकान रोहिंग्या सल्वेशन आर्मी ऑपरेशन स्पेशल फोर्स अल्हम्दुलिल्लाह अज्जा अरकान जमीन भीतरे
Rohingya kumore zulum ke jerendila mabagi tere sokolore mariore lare ko salat ase alhamdulillah ina lare kamyabi hasil koriore ajjarare kushir mujlis to banavar alhamdulillah ar pura ar dinni ke nौजवान bayre kolase ina radase jaga mujhe jalore Allah taala idase kushir mujlis banavar de yana da shukri alhamdulillah আর কার রোহিঙ্গা সালভেশন আর্মির নौजवान বাহাদুর ভাই আই ই হতাই মনে রাখিবা আজ আর কানো জমিন মধ্যে আর রোহিঙ্গা কো মরে জুলুম করছে রে রোহিঙ্গা কো মরে গর বাড়ি সারাবরি বলে দে আর দিবা মত বাগে এ তের গুরু আছে ইবাই আজাহিনর নিজর গাইতে নিজর আজাদি হাজার গেল উলিয়ারে রোহিঙ্গা কোমর বুতাতুন নজওয়ান কাল উলিয়ারে আর আজাদি হাসিল করি গেল উলিয়ারে আল্লাহ তাআলা এটা আছে আর নজওয়ান কাল দিয়ে ইয়াদ বাসাবি শুকর আলহামদুলিল্লাহ আর স্যার নজওয়ান বাহাদুর ভাই ara hona harata mujhe himmon na harayu ara sata Allah ase Allah taala ida se Quran mujhe hodiye wa kafa billahi wakila Allah go wakil kafi ajja arare alhamdulillah Allah subhanahu wa taala ye jaga har waqt madad doriyare madad diya alhamdulillah nusrat ka ara fayya alhamdulillah mor nौजवान tol আজ আল্লাহ তাআলা কাছে হারা লাইদুল লড়াই করিয়ারে আল্লাহ নসরত হারা দিকে আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ তাআলা কেমন নসরত দেরতে হারা দিলে উতারে হলো হালতে মুঝে জোর হদিয়ান হিম্মত হদিয়ান কোনদিন হারি ইনশাআল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ তাআলা শুকরিয়া মবাগে তে সকল যেদুন কুত লয়ারে যত গাড়ি আছে আলহামদুলিল্লাহ আরাদে পুরো দুনিয়ারে হদি এন্দিলা মাপাকে তেজ গুরুর তারারি হদি তোরা আইয়ো আর তোরা লে ওয়েলকাম আর খুশি আলহামদুলিল্লাহ আর আল্লাহ আরে গতে আছে আলহামদুলিল্লাহ তারা দাসে দুনিয়াতে আখিরি রাস্তা মুজে গিয়ে আর তারা সামানে কারারে আল্লাহ তাআলা দাসে পাবাইয়ে আলহামদুলিল্লাহ ইয়ানির নসরত এন্দিলা পুরো আর কানো জমিন মুজে মবাগে তেজ গুরু অনারা ইয়ান শুনিল আর আল্লাহ রে আজ শুরু ইনশাআল্লাহ আর কানো জমিনের বুততুন আর হনা হালতে মজা আর ননেলিয়ম আর শাহাদাতরে লইম দে পুরা কওমে বুঝিল আলহামদুলিল্লাহ আর ফাতা নসরত আর আল্লাহ তাআলা এ দে আর আছে আর আমির আবু আম্মার জুনুনি পুরা কওম লিডার আবু আম্মার জুনুনি হাফিজুল্লাহ এটা হুকুমরে মানিয়রে আর আসিদতুল্লাহ আর হনা হালতে মধ্যে দুনিয়া কুলে যাইবারিওতে আর আমিরত এটা তোরে 1920 নগরী ইনশাআল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আর তার কাছে মধ্যে জায়গা আর তুই ফৌজ আছে এক জায়গা ন আলহামদুলিল্লাহ আর তুই আজ আর খুশি মুজলিস করে কান গছি আর তুই পরে লড়াই আছে আলহামদুলিল্লাহ পুরো আর কান জমিন মধ্যে আছে আর কার রোহিঙ্গা সালভেশন আর্মির ফৌজ আছে ওনা হালতে মধ্যে আর নিলাম ইনশাআল্লাহ আর যেদিন ফৌজ কল আছে ইয়ানা তাজো আর কান আজাদি সারা দেশে আর কান জমিনতে নিলিয়ন দে আর কান মারিয়ার আর কান আজাদি লেরে নিলিয়ন দে ইয়া বুঝলে ইনশাআল্লাহ ইয়াতাল্লাহ আই পুরা রোহিঙ্গা কুমরে ইয়ান জানাই দিতে অনরা আলেম ওলামা মাস্টার ডাক্তার এন্ডিলা আওয়া মতল যেদুন আছে আর মিলিজুনি আরে এই ওয়াক্তের মধ্যে আর আছে নামি জেলই আর তো আর ফলা ওয়াক্ত নাই ইয়াতাল্লাহ আর রোহিঙ্গা কো
রোহিঙ্গা কম রোহিঙ্গা কম আমির আবু আম্মার জুলুনি জিন্দাবাদ আর পুরা রোহিঙ্গা কম লিডার আবু আম্মার জুলুনি জিন্দাবাদ জানবি রোহিঙ্গা কম আর আজাদি আজাদি ले जाए इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज नौजवान भाई नकल अल्हम्दुलिल्लाह आज नौजवान भाई नकल अरकार रहेंगे असल मिजानर नौजवान भाई नकल अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ये जिंदगी लागुरीने की लारा करवाई आ रहे जागा जागा अल्लाह ताला कामयाबी दिया अल्हम्दुलिल्लाह इंजिला मुम्मी कहियो आरा मारी मारी रे और कानों जमीनों मुझे खुशियों का माना भाई इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इधर से आरा हर बार नौजवानों तलरे हिम्मत के बहादुरी रे फुआरे रातिया रे रोहिंग्या कुमरे जुल्म जरे इनरे नफारे रे और कानों जमीनों बुतरे रोहिंग्या कुमर आजादी हासिल करी वाला उलिया रे प्रत्येक बार नौजवान बाइंदरे तौफीक दो और कबूल करी लो यार होता है जो है शेष करे अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह अल्हम्दुलिल्लाह आर मुहतरम उस्ताद आर जो बयान करते आर हुरा मुजरा वाला बेकुलतुन इतने निहासले बनी आशा करें आर हुरा रोहिंग्या कौमतुन आर उस्तादर होता हुआ यार इतने निहासले बनी आशा करें इबाग को आर इंद्र शख्सियत दिवे इनकी हजरत अबू अमर जुनूनी हफीजुल्लाह तैनात बनी रे पूरा जीवन रखुरानी दे रे रोहिंग्या को मल्ला बनी रे और कान जमीन मजे कोई रे रोहिंग्या को मरा दिल बनी रे तो यार तक अल्लाह ताला ये और हजरतर हयात रे पेशिला मांगरे अल्लाहुम्मा आमीन ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد يا رب العالمين يا أرحم الراحمين أرى أركان روهينجا سلبيشن أرمي الله أركان الزمين مدى الله تبدين الخاطر الله نزر زندگی وقف کری ولی الله يا الله نزر يا رب العالمين غرباري بو هنشودير الله تبدين الخاطر الله ظلم بتر عرب بن الله اكثر مدى جموعي الله مجلس مدى يا الله مجلس مدى الله ترحس عرب وغير يا رب العالمين يا الله مجلس الدوار الله مجاهد الدوار الله فردسرا قبول ورز الله सबसे पहला आरर अमीर पूरा रोहिंग्या कोमर लेडर जनाब अबू अमर जुनूनी हफिजुल्लाह आरर फरान या अल्लाह इबार गुनाह माफ कर दे अल्लाह या अल्लाह आरर अमी सफर मां बाप गुनाह माफ कर दे अल्लाह आरर अमी सफर अल्लाह फाति जुदून अल्लाह सादिक कला साहब गुनाह माफ कर दे अल्लाह आरर मुहद्दिस साहब गुनाह माफ कर दे अल्लाह मुहद्दिस साहब मां बाप गुनाह माफ कर दे अल्लाह या अल्लाह जतरहत मजा सल्लल्लाह तरक मां बाप गुनाह माफ कर दे अल्लाह तरक गुनाह माफ कर दे अल्लाह जतरहत मजा सल्लल्लाह तरक आसर साथे मामला करी अल्लाह तौफीक दे अल्लाह या रब्बल आलमीन पूरा रोहिंग्या कोमर गुनाह माफ कर दे अल्लाह या अल्लाह पूरा रोहिंग्या कोमर अल्लाह अरकान मसलमा दे इत्तेफाक अल्लाह कबूल करे अल्लाह पूरा रोहिंग्या कोमर अल्लाह अरकान मसलमा दे अल्लाह मिलजुली अल्लाह अरकान जमीन मदा यरहम करे अल्लाह गुनाह कबूल करे अल्लाह या अल्लाह अरकान रोहिंग्या सल्वेशन आर्मी आरत तो अल्लाह होना गरज नहीं जिंदिल्लाह आर अमीर जनाब अबू अमर जुनूनी हफिजुल्लाह इबा तो अल्लाह होना गरज नहीं अल्लाह आर अमीर पूरा रोहिंग्या कोमर लीडर जनाब अबू अमर जुनूनी हफिजुल्लाह ये अल्लाह निजर जनर अल्लाह मालूम अल्लाह तरहत मदमी सिविल है अल्लाह या अल्लाह इबा तो होना मकसद नहीं अल्लाह इंदी लगवा मुखलिस अल्लाह आर अमीर अल्लाह पूरा रोहिंग्या कोमर लीडर अल्लाह या रब्बल आलमीन तिबर मामला रासन कर दे अल्लाह इबर आर अल्लाह खत्म दे वापस आने दे अल्लाह आसानी साथ अल्लाह या अल्लाह इबर हयात अल्लाह लंबा कर दे अल्लाह या अल्लाह इबर जुहूद रो कबूल कर अल्लाह पूरा रोहिंग्या कोमर अल्लाह आजादी नेमत ले रे माल माल कर दे अल्लाह पूरा रोहिंग्या कोमर आजादी नसीब फरमा अल्लाह या अल्लाह आर अल्लाह আমি সাবর হক মদে আর আরকান রোহিঙ্গা সলভেশন আর্মে আর দুয়ারে কবুল করে লে আল্লাহ ইয়া আল্লাহ আর বাপ আর ফরান আর হিরু আর সগর ফুতলে কায়েদার খান জনাব আবু আমর জুনুনি হাফিজুল্লাহ এবার হক মদে আর বন্ধে দুয়ারে কবুল করে লে আল্লাহ আর আল্লাহ বেশি আল্লাহ আমি সাবর তাদের ওরে আমি সাবর নিজামের ওরে তাকিয়ে রে হাইদেকার হারকান সাজম মদে আল্লাহ আগত কুনার মজবুত রে মেহনত রে বারাই লেজা হারিব আল্লাহ আর বেগুনার আল্লাহ বেশি তৌফিক দে আল্লাহ আর দুয়ারে কবুল করিলে আল্লাহ ওয়া সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা খাইর খালকি মুহাম্মদ ওয়া আলিহি ওয়া আসহাবিহি আজমাইন برحمتك يا أرحم الراحمين.
মাশাআল্লাহ তাবারাক